Rusi ni guys. Promise. Company sale to niyo. Sa mga basher. Company sale to ni guys. Stock mags. Stock tanan. Literal nga fresh from casa. Ang Odo check. Oh, 192 pa ang Odo ni guys. 155 guys. Naka-slim mags. Then stock sprocket. Then the rest all stock na. Same company stock ang